प्रेज द लॉर्ड. सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या नावानं तुमका सोमेस्तांगे स्वागत. आज हांव तुमकां या पवित्र पुस्तकाच्या विशयांत या वांजेला विशयांत थोडी संगती तुमच्या मुखार आसा दवरूंक आशयता. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक म्हणल्यार देवाचें उतर. हालेलुया. आमी हर एकल्याक आमकां एक मागणें आसा. मागणें म्हळ्यार आमी देवा लागीं उलोवचें. प्रेज द लॉर्ड. मागणें म्हळ्यार आमी देवा लागीं उलोवचें आनी पवित्र पुस्तक वाचचें म्हळ्यार देवान आमच्या लागीं उलोवचें. देखून मोगाच्यानो हाका चड महत्व आमी पवित्र पुस्तकाक या वांजेलाक कळल्याक दिजे, खंयचे संगती वयर दिजे म्हूण थोडी संगती आज तुमच्या मुखार आज दवरूंक आशयता. आमी पळयताल्यार ह्या देवाचे उतार आमी वाचताना जुवांसो वांजेल 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ವಾಕ್ಯ. जॉन द गॉस्पल 8:31. आपणाक सतमंतेल्या जुदेवांक जेजून म्हळें, म्हजे उतराक तुमी काल जावन चलच्यात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातले. प्रेज द लॉर्ड. सोमी जेजू ख्रिस्त संवसारांत आसतना आपणाक सतमंतेल्या आपणा फाटल्यान आयिल्ल्या जुदेवांक तो एक उतार सांगता. काल म्हळ्यार जर तर म्हज्या उतराक तुमी काल जावन चलच्यात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातले. म्हज्या उतराक, या वर्ड ऑफ गॉड, या देवरा वाक्य आमी देवाचे उतराक आमी देवाचे उतर आमच्या जिवितांत काल एक महत्व जावन आसा. खंयच्या संगतींनी देवाच्या उतराक आमी चड व्हॅल्यू दिजे म्हणून आमी आनीक मुखार येताल्यार तत्तू वांजेल आमकां अशें सांगता. याकोबाचे पत्र 1:22 वाक्य अशें सांगता, देवाचे उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीचे. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो आमी देवाचे उतर या वांजेल या पवित्र पुस्तक आमी आयकल्यार मात्र पावना, या वाचल्यार मात्र पावना, ताजे मुखार आमी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलाचे. ते जावन आसा देवाची खुशी. मग आमी सदां संवसारांत आसतना आमच्या आवय बापायची एक आशा आसा न्ही. ते काल म्हळ्यार आमची भुरगीं आमी सांगल्या बरी आयका जाया, आमच्या उतरा प्रमाणे चलाचे. तेच जावन आसा पवित्र वांजेल जावन आसा. मोगाच्यान कशें आमी संवसारी आवय बापूय आमच्या भुरग्यांच्या विशयान आमी अशें चिंतावगी, तशेंच देव आमचो सर्गीस देव तोय आमच्या ताज्या भुरग्यां वरवीं येत निरीक्षा करना आसा की तो देव असली निरीक्षा दवरना आसा की ताजी भुरगीं ताणें सांगल्या बरें आयका जाय. ताणें सांगल्या बरें आयकूंचे काल म्हळ्यार या वांजेलांत कितें बरयलां पळय ते आमी ताज्या प्रमाणे आमी चला जाय म्हणून तो आशयता. मोगाच्यान देखून आमच्या घरांत आमी हो वांजेल आसतना आमी इतले समजून घेवंक जाय, या वांजेल आमी सदांय वाचून ताजे उतरा प्रमाणे चल्ल्यार आमकां लाभ कितें, आमकां कितें मेळटा म्हणून आमकां आनीकय मुखार येताल्यार इब्रियकारांचें पत्र अशें म्हणटा. मोगाच्यानो इब्रियकारांचें पत्र 2ನೇ अध्याय ताजे 2ನೇ वाक्य. हिब्रू चॅप्टर 2:2 अशें म्हणटा. आयकाय. देवदूता वरवीं आमच्या पुर्वजांक प्रगट जाल्ले उतार तांचे मध्ये सदां स्थिर रावले. ताका विरोध वचून केल्ल्या चोर अपराधांक वा अविधेय करण्याक जर फावो ती शिक्षा तांकां मेळ्ळी म्हणून बरयलां. मोगाच्यानो हालेलुया. आमी खंयचे विशय जावन आसा 2ನೇ अध्याय 1ನೇ अध्याय अशें सुरू जाता. ह्या पासून आमी आयकल्या संदेशात आमी विशेष लक्ष दिवचें. हालेलुया. या आमी वांजेलांत बरयल्या हर एक उतराक आमी काल करचें म्हळ्यार आमी विशेष लक्ष दिवचें. ना तर आमचे वाटेत हांवन आमी पयस वचचो संभव आसा. प्रेज द लॉर्ड. जर तर आमी क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मले हर एक कोणी जावन ताणें या देवाच्या उतराक लक्ष दिनाल्यार देवाचे उतार सांगता. हिब्रियकारांचें पत्र 2रे अध्याय काल म्हणटा म्हळ्यार मोगाच्यानो जर तर आमी ताका लक्ष दिना जाल्यार आमचे वाटेत आमी पयस वचचो संभव आसा. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे उतर या वांजेल जर तर आमी या वांजेलाक आमी चड महत्व दिनाल्यार आमी देवात आमी पयस वचचो संभव आसा म्हणून देवाचे उतार सांगता. मोगाच्यानो म्हजो संदेश आयकतल्यांक हांव इतलेच सांगचे, आमी काल करचें म्हळ्यार दिसान दीस सोम्याच्या उतराक आमी व्हॅल्यू दिवचें. मोगाच्यान हालेलुया. कारण कितें म्हळ्यार हातून बरयला हे उतार कयतान आयले हे उतार तेत हिब्रियकारांचें पत्र अशें म्हणटा देवदूता वरवीं आमच्या पुर्वजांक प्रगट जाल्ले उतार जावन आसा. हालेलुया. देवदूता तावन हे उतार संवसाराक आयले. हे मनशान ताजे सोंत आलोचनान बरयले न्हय जावन आसा. मोगाच्यानो हे उतार देवदूता वरवीं ह्या संवसाराक आयले. देवदूत आमच्या पुर्वज म्हळ्यार इस्रायलाच्या पुर्वजांक त्या टायमार अब्राहमाक या मोइशेक तांच्या याकोबाक तांच्या मुखांत हे काल केले हे देवाचे उतार संवसाराक आयले. मोगाच्यानो ताजे उपरांत सोम्या जेजू ख्रिस्तान
तो संसाराक असताना ताणे सांगले उतार जावन आसा परत्यान तुमच्या परत्यान हांव रिपीट करता आपणाक संतपंतल्या सुदैवाक जेजून म्हळे म्हज्या उतराक तुम्ही खाल जावन चलशात जाल्यार तुम्ही म्हजे करशीत जातले. देखो न्हू आमी घाले कसं आमी आनीक मुखार येता जाल्यार कोलोसेकरांक बरयले पत्र अशें सांगता. कोलोसेकरांक बरयले पत्र 1:25 वाक्य देवाचे उतार तुमचे परिपूर्ण समजून हाडचे खातीर आपलो सेवक ताणें म्हाका नेमलो. कितले अपूर्वाचे वित्र सांब पाऊल सांगता मोगाचे न्हू. सांब पाऊल संवसारांत असताना तो मिशनरी कामात असताना तो सुवार्थ प्रगट करता अशें म्हणटा की कोलोसेकरांक तो बरयता देवाचे उतार तुमचे परिपूर्ण समजणेक हालेलुया तुमचे परिपूर्ण समजणेक हाडचे खातीर आपलो सेवक ताणें म्हाका नेमलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हळ्यार देवान त्या पाऊलाक दामास्काच्या वाटेंत विसूंक एकच कारण त्या तो साऊल असल्याक पाऊल करूंक असो एकच एक उद्देश जावन आसा ताचे उतर ताणें मुखार लोकांक प्रगट जाय म्हणून. देखून मोगाच्यानो आमी घाल करजय दिसान दीस या उतराक आमी चड महत्व दिजय मोगाच्यानो. हातून बरयले हर एक उतराक प्रत्येक जावन पळय हातून 4 सुवार्ते आसात. मॅथ्यू मार्क लूक जॉन ही जावन आसात 4 सुवार्ता. ताच्या नेक्स्ट येता धर्मदूतांची कृत्या अपोस्तलांची कृत्या ताचे उपरांत येतात पत्रा. ताचो उद्देश पळय 4 सुवार्ता मॅथ्यू मार्क लूक जॉन ही 4 सुवार्ते म्हळ्यार काय म्हळ्यार सोमे जेजू ख्रिस्त ते संपूर्ण ते आमकां वळख दिवची ते सोमे जेजू ख्रिस्त कोण म्हणून आमकां तांचे सुवार्थान कळटा. या नेक्स्ट आमकां आमच्या मुखार आसा धर्मदूतांची कृत्या अपोस्तलांची कृत्या. अपोस्तल कृत्या म्हणजे चर्च त्या चर्च फर्स्ट चर्च म्हळ्यार चर्च स्टार्ट जाली अपोस्तलांची कृत्या उपरांत आणि चर्चेक जाय जाल्ले थोडी संगती या पत्रांत आसात. हे जावन आसा म्हणजे आमी पळय मॅथ्यू आमी आमकां या सुवार्थांत मॅथ्यू मार्क लूकच्या सुवार्थांत आमकां कळटा आमी सोमी म्हळ्यार कोण तर कशें आयलो म्हणून आमकां समजता. द नेक्स्ट धर्मदूतांची कृत्या चर्च फर्स्ट चर्च देवाचे उतार सांग तेही काळ जाले धर्मदूतांची कृत्या म्हळ्यार अपोस्तलांची कृत्यांत तेही तांणी काळ केले फर्स्ट चर्च स्टार्ट जाली आणि या चर्चेक जाय जाल्ली आणि चर्च कशें मुखार वचत या चर्चांच्या लोकांक शिकोवन कशें मेळाचे म्हणून त्या संगतींनी थोडी पत्र आमकां तातूंत आसात मोगाच्यानो. देखून मोगाच्यानो आमी आमच्या जिवितांत या देवाचे उतराक आमी चड महत्व दिता वय जाल्यार आमकां यशस्वी जावन क्रिस्तांव जिवीत जिवंक आमकां साध्य जाता. आनी हांव सांगते जाल्यार कीर्तन 119 वाक्य हर एक तरणाट्याक हांवें सांगचे हे उतार तुमी दयाकन आयकया. कीर्तन 119 वाक्य अशें सांगता तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोष कशें सांबाळीत तुज्या उतराक फाडो दिवन. प्रेज लॉर्ड. म्हळ्यार एका तरणाट्याक तरण्या प्रायार ताजे जिवीत सामा करूंक या खंयचेय जावन दी ताजे साल एक परफेक्ट करून चली जाल्यार ताणें देवाचे उतार सांगता 119 कीर्तन म्हणटा आमी काले कशें ताजे उतरा प्रमाणे चलयचे. कारण कितें मोगाचें देवाचे उतराक काल आसा ताका सकत आसा ताका जीव आसा मोगाचें. हालेलुया. देवाचे उतराक इतले जीक आसा की आमी पळय सोम्या जेजू क्रिस्तान एकच उतरांनी ताणें मेल्ल्यांक उठयलो. हालेलुया. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकच एक उतरांनी तो काल गेलो तो पिडेस्त गुण जालो. प्रेज लॉर्ड. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकच उतरांनी तो सगळो दर्यो थंड जालो मोगाचें. हातून आमी चिंती जाय ते जावन आसा देवाचे उतर. देखून हातून बरयल्या या पवित्र पुस्तकांत बरयल्या हर एक संगतीक हर एक उतराक जर तर आमी ताज्या प्रमाणे ते वाचून ताज्या प्रमाणे चलता वय जाल्यार आमकां जीक ह्या संवसारांत देव दितलो. देवा मोगाचें न्हू. म्हणजे उतार आयकता जाल्यार समेसांक एकच सांगचे ओ पवित्र पुस्तक या ओ वांजेल आमी घाले करचे सदांनीत आमी ते ध्यान करचे मोगाचें. ते 4 सुवार्ता ताज्या उपरांत धर्मदूतांची कृत्या ताज्या उपरांत पत्र हे वाचताना आमकां जर तर आमकां हातून समजणी मेळना जाल्यार आमी धिम्यानी आमी देवा लागीं मागणी करची. आमकां एक मजतगार देवान दवरला आनी तो जावन आसा पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा देवाचो आत्मा जावन आसा आमकां ह्या उतरान आनीक मुखार वचून तो आमकां सहाय करता मोगाचें. तुमकां सुमेस्तान देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखार थोडी कोंकणींत असली व्हिडिओ करूंक हांव प्रयत्न करता. म्हजे व्हिडिओ आयकले सुमेस्तांक परत्यान देव बरें करूं म्हणटा. देवाक जो महिमा. आमेन.